ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। सीताराम आज्ञा जय सीताराम। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କାଣା ଆଜ୍ଞା? मोर ना चंद्रिका कोतुआ ଗାଁ କେନ୍ ଗାଁ? बरडुंगरी पाली। ଆମ ଗାଁ କରସନ୍ मुझे पारायणर गुरु है शिखासी छुआ मान को କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ ଇଟା? इटा ढोलबंद प्रोग्राम पारायण प्रोग्राम। ପାରାୟଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। हाँ हाँ ଆପଣଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ମାଷ୍ଟର मकरध्वज साहू। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କାଣା ଆଜ୍ଞା? मोर नाम मकरध्वज साहू। କାଣା କରସନ୍? मुझे केसिओ बजासी। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବଜାରଲେ? मोर है गला न 20 बरस। ଆପଣଙ୍କ ବେନ୍ ପାର୍ଟି ବି ଅଛି। हाँ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା? मोर ना तेजराज साहू मुई चंग्रियार मुई इटा हूँ मोर गुरु ताकन मुई इटा 20-22 बरस लान शिखिकी बेनपाटी 15 बरस बजाली आदे पारायण मान को जाऊे आउ मोर झी भी इटा पारायण गायिका पारायण गासी आर देशीय अर्गान गायिका बजासी एंता ताकन शिखिकी ତମର ନା ଗାନା ବୁଝି नमस्कार मोर ना सुभागिनी साहू। କାହିଁ ଯାଉଛନ୍? पारायण करी ढोलबंद न आज पारायण अच्छे। ଆପଣ ପାରାୟଣ ଗାସନ୍? हाँ पारायण भी गैसे और कीर्तन भी गैसे। ଆପଣଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ନାଁ କାଣା ଅଛି? माँ बेटा कानी लेडीज कीर्तन चंद्रिया। ଠିକ୍ ଅଛେ ଭଲ୍ କରି ଗାଅ ଆଉ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ରଖବା।